반갑습니다. Hola a todos. 코로나 바이러스로 함께 모이지 못하는 이 시간이 너무나 안타깝기도 하고 또 여러분들이 너무나 보고 싶은 시간이 되었습니다. Es muy triste porque por el motivo de coronavirus no podemos reunir, 그래도 하나님께서 또 이렇게 영상으로나마 형제자매님들을 만날 수 있도록 해주심에 감사가 됩니다. pero doy gracias a Dios por permitirnos esta tecnología que podemos enviar un video a ustedes. 성경에 관련된 질문을 보내달라고 부탁을 드렸는데 몇몇 분이 보내주셨습니다. La vez pasada les pedí que me envíe algunas preguntas acerca de la Biblia y algunos hermanos me enviaron preguntas. 시간이 되는 대로 또 영상을 만들어서 올리고요. 또 부족했던 또 답변들은 또 추후에 다시 영상을 찍어서 올리도록 Así 하겠습니다. que a partir de hoy vamos a grabar video de pregunta y respuesta y también tiene otra pregunta, me puede preguntar de nuevo. 함께 기도하고 Entonces 시작하겠습니다. empezamos con la oración. 사랑이 많으신 하나님 감사합니다. Dios Padre que tiene mucho amor, te damos gracias. 저희를 너무나 사랑하셔서 천국 갈 수 있는 소망 주시고 교회 안에 거할 수 있도록 도와주심에 감사를 드립니다. Tú nos amaste primero y nos salvaste y nos guardaste en medio de la iglesia. 이 세상은 코로나 바이러스로 많은 어려움을 겪고 있습니다. Ahora estamos pasando una situación difícil por el motivo del coronavirus. 이 마지막 때에 하나님께서 저희에게 한 번만 더 기회를 허락하셔서 복음을 전할 수 있도록 도와주시기를 바랍니다. Entonces, en este fin del siglo, Dios Padre, que tenga misericordia a nosotros y nos dé una oportunidad más predicar tu evangelio. 이 어려운 시기에 하나님께서 우리 성도들을 붙잡아 주시고 도와주셔서 그날 이스라엘 사람들을 보호하셨던 것처럼 우리 성도를 보호해 주시옵소서. Y también te pedimos que guarde a los hermanos que están aquí. 여러 상황 속에 있는 성도들은 또 하나님을 더 사랑할 수 있는 기회 되게 해주시고 또 하나님의 말씀을 더 많이 붙잡는 기회 될 수 있도록 Y 도와주시옵소서. también por medio de esta situación haznos buscarte más y también acercar en tu palabra. 다시금 함께 모여 또 교제할 시간을 기다립니다. Esperamos el tiempo que podamos reunirnos de nuevo. 그 전까지 더욱 말씀을 사모하며 또 하나님과 함께 동행하는 삶 살게 해주시옵소서. Y entonces, mientras tanto, te pedimos que ayúdanos para que caminamos bien. 이 시간에 하나님의 말씀을 통해서 함께 나누고자 합니다. Ahora estamos aquí para compartir tu palabra. 하나님의 말씀만 전해지는 귀한 시간으로 인도해 주시옵소서. Te pedimos que esté con nosotros durante ese tiempo. 예수님 이름으로 En el nombre 기도드렸습니다. del Señor Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 먼저 사무엘상 25장에 대한 질문을 주셨습니다. Primera pregunta es Primera de Samuel 25, 14 al 18. 사무엘상 25장에는 다윗과 그 나발에 대해서 나오는 내용이 있습니다. El contenido de Primera de Samuel 25 es acerca de David y Nabal. 다윗은 나발에게 은혜를 베풀었고 또 그 전에 나발에게 많은 도움을 줬던 사람이었습니다. David ayudó a Nabal. 그 후에 다윗이 도움이 필요해서 나발에게 도움을 요청했을 때에는 나발은 그 도움을 거절했습니다. Pero después, cuando David ocupaba ayuda, pidió ayuda a Nabal, pero él no quiso ayudarle. 그 일들로 인해서 다윗은 분노하게 되었고 은혜를 베푼 사람에게 수욕을 줬기 때문에 나발의 집 모든 남자들을 진멸하기로 결심했습니다. Así como David se enojó en gran manera contra Nabal porque él injurió a David. 하지만 나발의 아내 아비가일이라는 사람이 있었는데 그 사람은 지혜로운 여인이었습니다. Y la esposa de Nabal era Abigail y era muy sabia. 그 아비가일의 지혜로운 모습을 통해서 다윗으로부터 있을 진노, 그 여러 가지 해를 피할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. Entonces, a través de su mujer, Abigail podía detener la calamidad. 주신 질문은 세 가지가 있어요. Y me preguntó y me dio tres preguntas.
먼저 아비가일은 구원받은 사람인가요? 라는 질문입니다. La primera pregunta es, ¿ella fue salva? ¿Que Abigail fue salva? 구약 성경에 기록된 인물과 또 주님의 역사들은 어, 주님의 복음을 설명하기 위해서 기록하신 겁니다. Eh, los personajes que podemos encontrar en el Antiguo Testamento fueron grabados en la Biblia con representatividad para explicar para explicar acerca del Evangelio y la historia de Dios. 주님의 역사를 설명하기 위해서 대표성을 띠고 기록된 것이기 때문에 구원받았다, 받지 못했다라고 정리하는 것은 옳지 않습니다. Entonces, no podemos decir que ella fue salva o no, porque fue escrito para presentar, para explicar el Evangelio. 하지만 아비가일의 모습을 통해서 아비가일은 하나님 편, 다윗 편에 있었던 여인이었기 때문에 구원받은 사람으로 생각해 볼 수가 있습니다. Pero si veámonos la conducta de Abigail, podemos pensar que ella estaba al lado de Dios y al lado de David, entonces ella era salva. 그래서 첫 번째 답은 이제 구원받은 사람으로 볼 수는 있지만 구약의 인물들에서는 구원받았다, 받지 못했다라고 정리하기는 어렵습니다. Entonces la respuesta de la primera pregunta es, no podemos decir que ella fue salva o no. 두 번째 질문은 아비가일의 행동과 그에 따른 교훈은 무엇이냐고 Y 물어보셨는데요. la segunda pregunta es, ¿qué enseñanza nos da el actual de Abigail? 이 아비가일의 행동을 통해서 우리는 너무나 소중한 교훈을 얻을 수 있습니다. Acerca de, a través de Abigail podemos tener gran enseñanza. 다윗이 나발에게 은혜를 구했을 때 나발은 그 도움을 거절해버렸죠. Cuando David pidió ayuda a Nabal, él no quiso ayudarle, rechazó. 그래서 다윗은 나발의 집을 해하기로 결심을 했잖아요. Así que David decidió a destruir todas las cosas de Nabal. 사무엘상 25장 Vamos a buscar. 찾아보겠습니다. Primera de Samuel 25장 25. 10절부터 10 13절까지입니다. al 13. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombre que no sé de dónde son. Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. 다윗은 나발의 집을 해하기로 결심을 하고 군사를 모았습니다. Entonces David decidió a matar todos los hombres de Nabal y llamó todo su ejército. 그 내용을 보았던 나발의 집 한 소년이 지혜로운 아비가일, 나발의 아내인 아비가일에게 그 일들을 고합니다. Entonces, uno de los criados de Nabal, viendo esto, y avisó a Abigail. 17절도 같이 읽겠습니다. Versículo 17. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos. Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. 그 소식을 들었던 아비가일은 18절부터 22절까지 다윗의 그 진노를 풀어주기 위해서 또 은혜를 갚기 위해서 떡 200덩이와 또 양 5마리 그리고
볶은 곡식들을 가지고 또 다윗을 찾아가게 됩니다. Así, Abigail, después de escuchar esta noticia, ella preparó la comida para darle a David. 그래서 나발의 행위에 진노하신 줄 알지만 그 진노를 나에게 푸시고 우리 가정에게는 우리 가족들에게는 진노를 해야지 말아달라고 부탁을 합니다. Entonces ella pidió a David, dando la comida, que detenga su enojo. 그래서 그 아비가일의 지혜로운 행동을 통해서 나발의 그 가정에 임할 그 진노를 피할 수 있는 기회를 얻었습니다. Entonces, a través de Abigail, ellos podían detener la calamidad hacia la familia de Nabal. 아비가일은 다윗 앞에 나아갈 때 목숨을 걸고 나갔던 거예요. Y Abigail, entregando su vida, acercó a David, 다윗은 이미 나발의 집을 해하기로 결심을 했기 때문에 porque David decidió destruir todas las cosas de Nabal. 하지만 아비가일의 용기 있고 지혜로운 행동 때문에 그 가정의 많은 사람들이 구원을 얻게 됩니다. Pero por la sabiduría de Abigail, ellos podían salvar. 물론 나발은 나중에 하나님의 치심을 통해서 징계를 받게 됩니다. Pero Nabal, después de eso, fue castigado de Dios. 하지만 나발 외에 많은 사람들은 모두 그 재앙으로부터 Pero 구원을 los 얻게 demás, 됩니다. otra persona podían vivir. 아비가일의 용기 있고 지혜로운 행동 때문이죠. Es porque ella hizo muy bien, ¿no? Con sabiduría. 하나님의 심판을 막기 위해서 성경에도 중간 역할을 한 사람들이 있습니다. Y también en la Biblia podemos encontrar muchas personas que detuvieron el juicio de Dios. 소돔과 고모라 성을 하나님은 멸하시기로 작정을 하셨는데 거기 안에 아브라함은 조카 롯이 있다는 걸 알고 있었습니다. Jesús decidió a destruir Sodoma y Gomorra, pero ahí estaba sobrino de Abraham. 그래서 아브라함은 끊임없이 롯을 위해서 하나님께 간구를 했습니다. Entonces Abraham, a partir de ese día, oraba mucho a Dios. 또한 출애굽기 32장에는 모세의 간구에 대해서 나옵니다. Y también en Éxodo 32 sale la oración de Moisés. 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어서 하나님을 배척하고 우상을 섬길 때 모세가 하나님께 간구를 했습니다. Porque el pueblo de Israel adoraron un ídolo, ¿no? Los ídolos, otros dioses. Entonces Moisés pidió a Dios. 이스라엘 백성들이 우상 숭배를 했지만 하나님 그 죄를 반드시 용서해 주십시오라고 간구를 했던 거예요. Así pidió que perdonara a los pueblos de Israel, el pueblo de Israel. 그런 내용과 마찬가지입니다. El mismo contenido. 아비가일의 지혜롭고 용기 있는 행동이 그 집안의 많은 사람들을 구원하게 된 거예요. Entonces, la conducta de Abigail que hizo para salvar su familia, ella podía detener la calamidad. 우리도 우리 가족과 나와 연결된 많은 사람들을 구원하기 위해서 용기 있는 행동들이 필요합니다. Nosotros también, para salvar a las personas que están alrededor de nosotros, hay que hacer así. 끊임없이 복음을 전하고 또 이 복음을 싫어하는 사람에게도 끊임없이 권하는 것들이 Hay 필요합니다. que predicar el evangelio fuertemente. 그리고 이 코로나 바이러스로 인해서 복음을 전하지 못하는 기간에도 그들을 위해서 중보 기도를 하는 것이 필요합니다. Y también tenemos, como por el motivo de coronavirus, ahora no podemos predicar bien como antes, pero tenemos que estar orando siempre. 이 어려운 순간에도 우리는 그 시간들을 그들을 살리기 위해 사용해야 됩니다. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo para salvar estas personas que no tienen la salvación. 에스겔서 22장을 잡겠습니다. Vamos a buscar Ezequiel. Capítulo 22. Versículo 30 al 31. Capítulo 22. Versículo 30 al 31. Leamos juntos. Leamos juntos.
Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pudiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no le hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. 30절에 보시면 En el versículo 30, 하나님으로부터 멸하지 못하게 할 사람을 찾고 계신다고 얘기하셨습니다. es que dice que está buscando entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pudiese en la brecha delante de mí. 하나님의 재앙 마지막 그 지옥 재앙이 많은 사람들에게 우리와 연결된 사람들에게는 임하지 않아야 될 겁니다. Tenemos que esforzar más a predicar las personas para que no llegue la ira de Dios, o sea, para que no caerá al infierno. 그 일들을 위해서 우리는 하나님께 간구하고 또 그들을 위해서 끊임없이 기도해야 될 겁니다. Así que tenemos que pedir a Dios y tenemos que orar mucho. 우리의 기도하는 모습을 보고 또 우리와 연결된 사람들에게 하나님은 더 많은 자비를 베풀어 주실 겁니다. Así, viendo que nosotros estamos orando, Dios va a tener más misericordia a nosotros y las personas que están alrededor de nosotros. 사무엘상 25장에 또 다른 질문이 하나 있습니다. Y también hay otra pregunta de 1 Samuel 25. 남편이 구원받지 않았다면 아벨갈처럼 스스로 결정하고 행동할 수 있는 것인가요? La pregunta fue que nosotros como mujeres debemos someternos a nuestro esposo, pero podríamos tomar decisión como Abigail sin consultar a nuestro marido que no son salvos aún. 스스로 결정을 내리고 행동하는 것은 기준이 좀 필요합니다. Pero hay criterio también. 그리고 먼저 우리는 믿지 않은 남편이라도 그의 구원을 위해서 순종을 해야 될 겁니다. Pero todas las mujeres hay que obedecer a su marido, aunque no tienen la salvación, porque tenemos que predicar a ellos, tenemos que salvar a ellos. 베드로전서 3장을 찾겠습니다. Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 2. Leamos juntos. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3장 2절에 보시면 우리의 정결한 행위를 보고 있다고 이야기하고 있죠. En el versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 믿지 않는 남편은 우리의 행위를 그리고 아내의 행위를 끊임없이 주목하고 있습니다. Los maridos que no tienen salvación siempre están observando la conducta de su esposa. 늘 선한 행위로 말미암아 그 남편은 구원 얻을 수 있는 기회를 얻게 되는 거예요. Entonces aquí dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. 하지만 순종의 내용은 말씀 안에서 그 잘못되지 않았을 때 순종하는 겁니다. Pero el contenido de la obediencia debería ser como algo bueno, algo está relacionado de la palabra. 교회를 가지 마라, 말씀을 지키지 마라, 나와 같이 술을 먹자, 나쁜 짓을 하자. 그런 것은 절대 순종하면 안 되겠죠. No podemos obedecer que si nuestro esposo si nos dice que hagamos algo mal, tomamos alcohol o no vaya a la iglesia, no podemos obedecer en esto. 그래서 하나님은 부모와 자식 간의 관계 속에서도 주 안에서 순종하라고 이야기하신 거예요. Y por eso en la Biblia dice que entre relación entre padre hijo, que hay que obedecer en medio de la palabra, en medio de Cristo Jesús. 남편도 주 안에서 순종하는 겁니다. Entonces también las esposas tienen que obedecer a su marido en Cristo Jesús. 하지만 우리의 행위가 남편에게 흠잡힐 행위가 있어서는 안 될 겁니다. Pero nosotros siempre tenemos que hacer bien. 그러기 위해서 우리에게 지혜가 필요하겠죠. Para cumplir esto necesitamos mucha sabiduría, ¿cierto? 남편의 구원을 위해서
아빌가일 같이 지혜를 달라고 하나님께 구하는 것이 필요합니다. Entonces tenemos que pedir a Dios para que nos diera la sabiduría como Abigail. 야고보서 1장을 보시겠습니다. Vamos a buscar Santiago, Capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Leemos juntos. y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. 예, 하나님께서 지혜가 부족하면 모든 것을 주시고 꾸짖지 않는 하나님께 구하라고 이야기를 하셨습니다. Aquí dice que si necesita sabiduría, que pide a Dios. 간절히 구하고 또 그 지혜를 구할 때 이 하나님은 지혜를 부어주십니다. Entonces, el que busca a Dios, le dará. 그래서 우리 모든 자매님들 그리고 형제님들이 하나님 안에서 하나님의 지혜가 넘치는 분들이 되시길 원합니다. Entonces, espero que todos los hermanos que tengan la sabiduría en medio de Jesucristo. 그리고 사무엘상 28장에 대해서 질문을 하신 분들이 있습니다. Y también otra pregunta es acerca de Primera de Samuel 28. 사무엘상 28장을 찾아보겠습니다. Primera de Samuel 28. 사무엘상 28장은 사울이 블레셋과의 전쟁 속에서 두려움이 생겼습니다. El contenido de versículo 28 habla acerca de Saúl cuando estaba en la guerra con otro país. 늘 하나님의 뜻을 전달해줬던 사무엘이 죽은 뒤였기 때문에 하나님의 뜻을 도무지 알 수가 없었습니다. Pero ellos tenían mucho temor porque Samuel estaba muerto, por eso ellos tenían mucho temor. 그리고 끊임없이 사울은 하나님 앞에서 불순종의 길을 걸었기 때문에 사울을 하나님은 떠나신 지 오래였습니다. Y también como Saúl estaba desobedeciendo a Dios, entonces Dios no estaba con él. 그 하나님의 뜻을 알기 위해서 그 여자 그 신접한 여자를 찾아가게 됩니다. Por eso Saúl encontró una mujer adivina, como la adivina para saber la voluntad de Dios. 11절입니다. El versículo 11, 같이 읽겠습니다. leamos juntos. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. 신접한 여인 찾아가서 죽었던 사무엘을 불러 올려달라고 부탁을 합니다. Entonces Saúl pidió a adivina que llamara a Samuel. 그리고 사울은 사무엘을 만나는 사무엘의 음성을 듣는 기회를 얻습니다. Y Saúl podía escuchar la voz de Samuel. 질문이 이겁니다. 사무엘이 신접한 여인을 통해 말했다고 하는데 가능한 일인가요? Y la pregunta fue que eso es posible, que una mujer puede hablar así. 그리고 사무엘은 죽었고 구원받은 사람인데 왜 하나님은 신접한 여인을 사용했나요? Y la otra pregunta es, ya Samuel había muerto y era salvo, ¿por qué Dios permitió usar una adivina para hablar Samuel? 우리가 이 말씀을 읽을 때 잘 관찰해야 될 것이 있습니다. Cuando leamos este versículo tenemos que observar bien. 사울이 신접한 여인을 찾아가서 부탁한 것은 맞습니다. Es cierto que Saúl pidió a adivina, 하지만 신접한 여인 술수로 사무엘을 끌어올린 것은 아닙니다. pero ella no tenía poder para llamar a Samuel. 11절에 보면 En el versículo 11, 내가 누구를 내게 불러 올리랴라고 이야기했죠. en el versículo 11 dice que quien le llamó 그리고 사무엘을 불러 올려달라고 했습니다. y le dijo que llamara a Samuel. 그리고 술수를 썼다는 말은 없이 바로
여인이 사무엘을 봤다고 돼 있죠. Pero el versículo 12 inmediatamente dijo, y viendo la mujer a Samuel, así dice. 사실은 신접한 여인의 술수로 사무엘을 끌어올린 게 아니라 하나님은 사무엘을 그 신접한 여인에게 보여준 것이고 사무엘의 음성을 사울에게 들려주신 것이었어요. Eso significa que Dios le hizo a ver Samuel. 15절부터 Versículo 15 19절까지를 al 19. 같이 읽겠습니다. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueño. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. 사무엘이 나타나서 사울에게 마지막으로 경고하는 내용입니다. Entonces Samuel apareció a Saúl como una advertencia última. 사실은 하나님은 사무엘을 통해서 사울에게 마지막으로 경고하는 Entonces, 것이죠. es decir que Dios a través de Samuel dio la última advertencia a Saúl. 하지만 사울은 두려워 떨기만 했지 회개할 기회를 얻었음에도 회개하지 않았습니다. Pero él sí tenía temor, pero no quiso como arrepentirse. 그래서 신접한 여인의 술수를 통해서 사무엘이 보여진 게 아니라 하나님께서는 마지막으로 사울에게 한 번 더 경고를 하시기 위해서 직접 보여주신 Por 겁니다. eso, es decir que la adivina no tenía temor, no tenía poder, y Dios le hizo a ver Samuel. 그래서 하나님이 하신 일을 알 수 있습니다. Así que podemos saber que eso hizo Dios. 그리고 모습은 신접한 여인에게만 보였죠. Y también solo la adivina podía ver Samuel. 그것 또한 하나님이 하신 일을 알 수 있습니다. Y eso también lo hizo Dios. 신접한 여인은 그 당시에 그 사무엘의 모습을 보고 또 두려움을 가졌고 또 하나님께 대한 두려움을 가졌습니다. Y así que la mujer adivina, la adivina también tenía temor con esto, a Dios y a Samuel. 그것을 통해서 진정한 신이 누구인지 신접한 여인은 깨닫게 되었을 겁니다. Entonces, a través de esto, le dio cuenta que Dios es único Dios. 그리고 그 여인을 통해서 사울에게 사무엘의 모습을 전했습니다. Y también a través de esto, a través de la divina, Dios mostró y advirtió a Saúl. 모든 것의 주권은 하나님께 있기 때문에 당시에 신접한 여인을 잠깐 사용하신 것이겠죠. Como Dios es poderoso, Él utilizó a la divina. 잠언 16장을 보시겠습니다. Vamos a buscar Proverbios. Capítulo 16, versículo 4. 같이 읽겠습니다. Leamos juntos, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. 하나님은 모든 것의 주권자이십니다. Dios es creador y Dios está dirigiendo todas las cosas. 모든 만물을 사용하시고 모든 것의 주권자이시기 때문에 악한 것도 하나님의 역사를 위해서 잠깐 사용하실 때가 Como 있습니다. Dios es creador y Dios es poderoso, así que Él puede utilizar todas las cosas, aunque sea malo. 사울 왕에게 경고하시기 위해서 신접한 여인을 잠깐 사용해서 보여줬던 것뿐입니다. Entonces, es decir, que Dios utilizó la divina solamente para
dar una advertencia a Saúl. 그리고 28장에 두 번째 질문이 있는데요. Y también hay segunda pregunta 사무엘상 de Samuel, 28장에 primera de Samuel 28. 신접한 여인이 사무엘이 올라오는 것을 봤을 때 신들이 땅에서 올라오는 것을 봤다고 이 설명을 했습니다. Y la segunda, 13절에 en el versículo 13 dice que, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. 왜 신들이라고 했는가요? 라고 질문이 있고 그리고 또 사무엘은 왜 땅에서 올라왔는가라는 겁니다. La pregunta fue, la divina dice en el versículo 13, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Y por qué dice que suben de la tierra? Y la mujer vio a Samuel, así 신들이 땅에서 올라가는 nos 것을 봤다고 preguntó. 하는데 그것을 보고 이야기한 사람이 누구입니까? Aquí dice que ella vio a los dioses que suben de la tierra, pero eso ¿quién dijo? 하나님이 아니라 사울도 아니고 사무엘도 아니고 신접한 여인이었습니다. Eso no dijo Dios, ni Samuel, ni Saúl, solamente adivina, la divina. 그래서 이 성경을 통해서 우리에게 이 이야기해 주시는 것은 결국 신접한 여인이 잘못 보고 이야기한 것입니다. Entonces, esto es como solamente podía ver la divina. 14절에 보시면 사울에게 신들이 올라오는 것을 봤다고 이야기하면서 설명하는 내용이 나옵니다. Y en el versículo 14절에 14 dice, está explicando lo que vio a ella. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. 13절에 보면 신들이 땅에 왔다고 했지만 14절에서는 한 노인이 올라왔다고 하나라고 설명을 하고 있죠. En el verso 13 dice que ella vio a los dioses que suben de la tierra, pero el siguiente versículo solamente dice sobre Samuel. 신접한 여인이 잘못 본 것입니다. Entonces, eso es que ella vio mal, no estaba dioses. 신접한 여인이 그리고 여기서 우리가 생각해 볼 수 있는 것은 신접한 여인이 자기 능력으로 끌어올렸다라면 정확하게 몇 명을 끌어올린 것까지 이야기를 할 수 있어야 될 겁니다. Y también tenemos que pensar así, si ella tenía poder para llamar a los muertos, ella podía decir cuántos llamó. 13절 끝에 신들이 땅에 올라오는 것을 봤다고 하는 것 자체가 자기 능력으로 술수를 통해서 올리지 않았다라는 증거이기도 합니다. Entonces, como en el versículo 13 dice que ella he visto dioses, entonces eso puede ser mentira. 그리고 사무엘이 왜 땅에서 올라왔는가라고 이제 질문이 있는데요. Y también la pregunta fue que ¿por qué Samuel subió de la tierra? 그 부분은 우리가 요한복음 3장을 통해서 우리가 설명이 좀 될 것 같습니다. Entonces podemos explicar con San Juan. Capítulo 3, versículo 13. San Juan, capítulo 3, versículo 13. Leemos juntos. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. 하늘에서 온 자, 곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 하늘에서 내려온 자는 예수님이다라고 설명하고 계시죠. Aquí dice, nadie subió al cielo, sino el hombre que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, que solo Jesús puede bajar de los cielos. 사무엘 선지자가 지옥 같다고 표현하기 위해서 땅에서 올라온 것이 아니라 죽은 사람이 왔다라는 걸 표현하기 위해서 땅에서 올라온 것이 Entonces, 뿐입니다. en el versículo dice que Samuel subió de la tierra, pero eso no es decir él subió del infierno, sino como para explicar que él estaba muerto.
그리고 debajo de la tierra. 하늘에서 내려오실 분은 예수님밖에 없다라는 거죠. Y también es porque solo Jesucristo puede bajar de los cielos, entonces así describió. 예, 그렇게 해서 설명을 좀 Así 드리고요. podemos explicar. 그리고 사사기 11장에 대해서 또 질문을 하셨습니다. Y también otra pregunta es de jueces 사사기 11장입니다. 11. (30절) (31절인데요) 11, 33, 35. Ah, 30 30 al 40. 30 al 31, perdón. 네. 사사기 11장 30절 31절을 같이 읽겠습니다. Jueces 11, verso 30 al 31, leamos juntos. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas a mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. 사사기 11장에는 사사 입다에 대해서 내용이 나와 있습니다. En capítulo 11 está explicando de Jefté. 입다가 이스라엘 원수들과 전쟁 때에 이기게 해주시면, 하나님께서 도와주셔서 이기게 해주시면 이긴 후에 집으로 돌아가서 나를 맞이할 첫 번째 사람을 하나님께 번제로 드리겠다고 서원한 내용을 방금 읽었던 거예요. Entonces, el versículo 30 y 31 está explicando acerca de el voto que hizo Jefté, que cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso a los amonitas será de Jehová. Lo ofreceré en holocausto. Dice así. 그래서 이 질문은 그런 겁니다. 사람을 제물로 바치는 제사를 받으셨나요? Y la pregunta fue, ¿por qué Dios aceptó el holocausto humano? 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 하나님이 그 인신 제사를 원하신 게 아닙니다. Pero tenemos que pensar así, Dios nunca pidió eso a él. 입다의 성급한 말로 인해서 잘못된 소원을 한 것입니다. Es por palabras apresuradas de Ipta. 그래서 fue así. 우리가 소원의 의미를 좀 생각해 볼 필요가 Así que 있습니다. tenemos que pensar bien la ley de voto. 소원은 하나님 앞에서 스스로 결정한 하나님과의 약속입니다. El voto es promesa con Dios, ¿no? 아내와 남편의 서로에 대한 도리를 다하겠다고 선하는 것도 일종의 소원일 수 있어요. Y también cuando hacen promesa entre matrimonio también puede ser un voto. 소원이라는 것은 자신이 할 수 있는 것을 하나님 앞에서 하나님과 약속을 하는 겁니다. Entonces, hacer voto es hacer una promesa con Dios que puede hacer. 그리고 하나님 앞에 소원하는 것은 어떤 일이 있더라도 변명하지 말고 파괴하지 말고 지키라고 하셨습니다. Y el voto sí o sí tiene que cumplir no tienen que como sin excusa. 민수기 30장을 찾아보겠습니다. Vamos a buscar números. 민수기 30장 Números 30. 2절입니다. 2. Leamos juntos. Leemos juntos. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. 하나님과 서약을 했고 서원을 했으면 그것을 파기하지 말고 반드시 지키라고 하셨습니다. Aquí dice que si alguno
hice voto a Jehová, hay que cumplir sin quebrantar y sin excusa. 신명기를 또 찾아보겠습니다. Y vamos a buscar Deuteronomio. Deuteronomio. Capítulo 23, versículo 21. Veamos juntos. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlos, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios a ti, y sería pecado en él. 서원했으면 반드시 갚아야 되고 더디 갚으면 죄라고 이야기하신 거죠. Y si no cumple el voto si usted hizo un voto a Dios, sí o sí tiene que cumplir. Si no cumple, entonces es un pecado. 소원이 이렇게 두려운 것이면 나는 서원하지 않겠습니다라고 생각하는 분들도 계십니다. Y yo pienso que algunos están pensando, voto es algo muy temeroso, entonces yo nunca voy a hacer voto a Dios. 하지만 개인의 신앙의 성장을 위해서 소원하는 것은 필요합니다. Pero para dar crecimiento, un crecimiento de su fe, es muy necesario hacer voto a Dios. 소원함으로써 우리의 죄된 그 본성을 누를 수가 있어요. Haciendo voto a Dios podemos como detener el crecimiento de deseo de carne. 그리고 육신적으로 편안하게 살려고 하는 그 마음들을 컨트롤할 수 있습니다. Y también puede controlar el corazón que quiere vivir como quiera. 하나님께 일정한 소원이나 기도를 하지 않는다면 우리는 우리 육신대로만 살고 하나님의 일은 절대로 안 하려고 하는 게을른 마음들이 생길 Si 겁니다. no hace voto a Dios y tampoco ora, entonces ahí no puede llevar bien la vida cristiana. 그래서 우리는 주님을 위해서 어떠한 일을 감당하겠다고 마음속으로 다짐하고 그리고 작정을 해서 반드시 그것을 이루려고 최선의 Entonces 노력을 다해야 될 겁니다. tenemos que tomar decisión de hacer algo para Dios haciendo voto y tenemos que intentar para guardarlos. 하지만 서운하고 무관심하거나 게으른 행동을 하게 된다면 하나님 앞에 잘못된 것이겠죠. Pero si uno hizo voto a Dios, pero no cumple, entonces eso es un pecado. 예레미야 48장을 Jeremías 48장 10절 Jeremías 48, capítulo 48 versículo 10 같이 읽겠습니다. leamos juntos. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito que es detuviere de la sangre de su espada. 여호와의 일을 태만히 하는 자는 저주를 받는다고 되어 있습니다. Dice que maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. 그리고 우리가 그 소원을 통해서 주님의 일을 더 열심으로 할 수 있는 기회가 되는 것이 필요합니다. Y también tenemos que hacer voto y tenemos que intentar para cumplirlo. 하지만 할 수 없는 일을 소원할 필요는 없습니다. Pero no debemos que hacer un voto que no podemos cumplir. 열심으로 노력을 해서 지킬 수 있고 조금 더 힘을 내서 어렵더라도 지킬 수 있는 범위까지는 우리가 좀 힘겹게 소원을 해보는 것도 필요합니다. Por eso es muy importante que tenemos que hacer un voto a Dios que algo podemos hacer, algo podemos cumplir. 각각 믿음의 분량이 다르고 처한 상황이 다를 겁니다. Y yo pienso que cada uno de nosotros estamos en diferentes situaciones. 그래서 그 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라고 Y 하셨습니다. también diferente fe tenemos. Entonces, según tu fe, puede hacer un voto. 로마서를 찾겠습니다. Vamos a buscar Romanos, capítulo 12, capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Leemos juntos. Pues pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con corduras conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno.
하나님께서 주신 믿음의 분량대로 지혜롭게 생각하라고 하셨습니다. Aquí dice que piense de sí con corduras, conforme a la medida de fe que Dios repartido a cada uno. 하나님께서 우리에게 준 서원법이라는 것은 그런 겁니다. Entonces, la ley de voto es así que Dios nos dio. 입다는 하나님 앞에 잘못된 소원을 했던 거예요. Entonces, Jeftá hizo mal. 하지만 잘못된 소원이라도 그 소원을 갚지 않는 것 또한 죄이기 때문에 그 소원을 갚을 수 있는 것은 입다의 딸밖에 없었던 겁니다. Entonces, como no cumplir un voto, entonces es un pecado. Entonces, él tenía que cumplir su voto. 그 입다의 딸을 드리는 제사는 하나님이 가장 받기 싫어하셨던 제사일 겁니다. Y yo pienso que Dios no quería recibir ese holocausto. 그리고 받지도 않으셨던 제사일 거예요. Y yo pienso que Dios no recibió eso. 단지 입다가 잘못된 소원을 했기 때문에 그 소원에 대한 죄값이라고 할 수 있습니다. Entonces, eso es como pago de pecado que hizo Jeftá. 여기서 우리는 교훈을 얻을 수 있어요. Aquí podemos tener la enseñanza. 하나님 앞에서 성급한 말은 죄가 될 수 있습니다. Ante Dios, la palabra apresurada puede ser el pecado. 우리가 상황에 따라서 말에 급한 사람들이 가끔 있죠. Y hay algunos que siempre hablan como apresurada. 하나님의 역사가 이루어지고 있음에도 불구하고 견디지 못하고 인내하지 못해서 입으로 잘못된 말들을 하는 경우도 종종 있습니다. Por eso, a veces, aunque Dios está orando con nosotros, por su palabra apresurada, a veces cometen pecados. 전도서 5장을 보시겠습니다. Vamos a buscar 전도서 Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Leamos juntos. leamos juntos, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. 하나님 앞에서 함부로 입을 열지 말라고 하셨습니다. Aquí dice que no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. 그리고 급한 마음으로 말을 내지 말라고 하셨죠. Y sí, aquí dice como no hablar como apresuradamente. 말이 입 밖에 나온다면 그것은 공포된 것입니다. Si uno habla, entonces su palabra está declarada. 그래서 말을 조심하라고 Por 하셨죠. eso hay que tener cuidado. 그래서 하나님 앞에 성급한 말은 죄가 될 수 있다는 교훈이 있습니다. Entonces, ante Dios, la palabra apresurada puede ser un pecado. 또 하나의 교훈은 입다의 딸이 죽음으로 아버지의 죄를 대신 담당한 겁니다. Y también otra enseñanza que podemos tener es por la muerte de la hija de Ipta, él podía pagar su pecado. 이 시대에는 순교하는 일들은 없습니다. Ahora nadie muere por Dios, ¿no? 하지만 우리 자아를 죽임으로 나와 연결된 사람들을 하나님께로 인도할 수 있습니다. Pero matando nuestra característica podemos predicar más, ¿no? 많은 순교자들이 자신의 목숨을 복음을 위해 드렸듯이 Antes muchos hermanos entregaron su vida para predicar el evangelio. 지금은 우리 자존심과 내 자아를 내려놓고 나와 연결된 사람들을 하나님께로 인도하는 일이 Pero 됩니다. nosotros también tenemos que matar nuestra característica y deseo de carne para predicar el evangelio. 이것이 우리가 생각해 볼 수 있는 교훈입니다. Y esto es la enseñanza que nos da a través de esta palabra. 예. 그래서 사사기 11장의 질문은 이렇게 마치겠습니다. Entonces vamos a terminar con la pregunta de jueces 11. 그리고 또 다른 질문이 있습니다. Y hay otra pregunta. 윗옷을 입지 않고 기도하는 것이 성경적으로 문제가 되나요? ¿Hay algún inconveniente en orar sin camisa según la Biblia? 성경에는 기도할 때 옷차림에 대해서는 말씀하신 부분이 없습니다. Pero en la Biblia no menciona sobre la vestimenta cuando oramos. 하지만 기도하는 마음 자세에 대해서 그리고 또 하나님 앞에서 기도하는 것이라는 것을 잊지 말라고 이야기하실 겁니다. Pero en la Biblia siempre nos está diciendo que acerca del corazón antes de orar
y también comportamiento. 기도는 하나님 앞에서 한다라는 것을 우리가 반드시 기억해야 될 Y 겁니다. también siempre tenemos que recordar que la oración es hacer ante ojo de Dios. 우리가 기도할 때 사람 앞에서 하는 것도 아니고 또 환경 속에서 하는 것도 아니고 정말 보이지 않는 하나님께 드리는 것이라는 것을 잊지 말아야 됩니다. Nosotros siempre tenemos que recordar que no estamos orando en una situación ni para mostrar a algunas personas, sino a Dios. 마태복음 Vamos a 6장 buscar 보시겠습니다. San Mateo, capítulo 6. San Mateo capítulo 6, versículo 5 al 6. Leamos juntos. y cuando ores, no sea como las hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas en la esquina de las calles, para ser vestido de los hombres, vistos del hombre. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Dios, a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 기도라는 것은 하나님을 인격적으로 만나는 겁니다. La oración es un encuentro con Dios. 많은 사람들과 함께 기도할지라도 개개인적으로 하나님께 기도를 드리는 거라고 생각해야 되는 거예요. Aunque está orando juntos, es algo personal. 단지 대표 기도를 할 뿐인 겁니다. Solamente que uno está orando. 그래서 기도는 하나님 앞에서 한다는 걸 잊지 않아야 됩니다. Por eso siempre tenemos que recordar eso, no tenemos que olvidar. 그리고 의미 없이 마음 없이 똑같은 말을 반복하지 말라고 하셨습니다. Y también dijo que no tenemos que repetir las palabras sin sentimiento, sin pensamiento. Capítulo 7. Capítulo 7. Leamos juntos. Dice que y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. 의미 없이 마음 없이 똑같은 말 반복하지 말라 그 말 하고 계신 거죠. Está diciendo que no use las vanas repeticiones. 어떤 주문을 외우는 것이 기도가 아닙니다. La oración no es como hablar repetitivamente la misma palabra. 내 마음과 내 처한 상황에 대해서 하나님께 드리는 제 말인 거예요. Es como hablar, es una conversación con Dios, qué situación estamos y qué estamos haciendo. 그러기에 하나님과 대화한다라는 생각을 가지고 기도해야 됩니다. Entonces siempre tenemos que pensar la oración es una conversación con Dios. 그리고 하나님은 믿음으로 간절히 기도하라고 하셨습니다. Y también Dios nos dijo que tenemos que orar con un corazón ferviente ante Dios. 마가복음 11장을 찾겠습니다. Vamos a buscar a San Marcos. Capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, versículo 24. Leemos juntos. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. 이렇게 하나님은 우리의 기도하는 마음을 반복적으로 이야기하셨습니다. Entonces, Dios está mencionando como continuamente acerca de corazón. 하나님 앞에서 하는 것이고 의미 없이 마음 없이 하지 말라고 하셨고 믿음으로 하라고 하셨습니다. La oración es una conversación con Dios y tenemos que hacer la oración con fe, con la fe. 하지만 우리가 생각해 봐야 되는 것이 있습니다. Pero hay una cosa que tenemos que pensar bien. 우리의 마음 자세는 겉모습에 따라 달라지는 경우도 있다는 겁니다. Y a veces nuestro corazón puede cambiar según el comportamiento, según la conducta, aspecto. 깨끗하게 차려입고 아무렇게 행동하지 않으려는 우리의 모습이 있겠죠. Y cuando nosotros poniendo un vestido formal, no podemos hacer
algo mal, ¿no? Si pongamos un vestido formal. 그리고 누워서 기도할 때와 기도할 때 마음 자세와 무릎을 꿇고 기도하는 마음 자세의 간절함은 다를 겁니다. Y también hay gran diferencia entre las personas que oran como acostado y entre las personas que oran agachando la cabeza. 어떠한 상황에서도 기도하는 것이 필요하지만 내 겉모습 때문에 간절한 마음과 경건한 마음이 조금이라도 사라진다면 기도하는 모습을 바꿔야 될 겁니다. Por eso siempre tenemos que estar orando, pero también tenemos que como pensar bien acerca de nuestra conducta y nuestro aspecto. 우리가 기도하는 모습은 성경에 나온 기도의 모습 중에 하나를 선택한 겁니다. Y nosotros, en la Biblia salen muchas formas de orar y nosotros hemos elegido una forma. 눈 감는 의미는 이 세상을 바라보지 않고 오직 하나님에만 집중하겠습니다라는 의미가 있습니다. Porque cerramos los ojos, es decir, que cuando oramos no vemos las cosas del mundo, solo Dios. 두 손을 모으는 이유는 내가 하나님께 간절히 구합니다라는 의미가 있어요. Y juntamos las manos, ¿no? Es decir, que como pedir a Dios con un corazón ferviente, es para mostrarle a Dios. 무릎을 꿇는 이유는 나는 하나님 앞에 종입니다라는 자신의 위치를 인정하는 겁니다. Y también nosotros ponemos rodilla, ¿cierto? Es decir, como soy siervo de Dios, para decir así. 그래서 윗옷을 입지 않고 기도하는 것이 성경적으로 문제가 되나요? 했을 때 어떤 상황에서든지 기도해야 되겠지만 매일같이 그런 모습으로 기도를 하게 된다면 내 마음이 식어지진 않을까요? La pregunta fue, ¿hay algún inconveniente en orar sin camisa según la Biblia? Pero como le dije, el aspecto también muy importante, porque según el aspecto puede cambiar su mente, ¿cierto? Su corazón. Entonces es muy importante que comportarse bien. 그래서 하나님과 더 가까워지고 하나님을 더 공경하는 마음으로서의 기도하는 것이 필요합니다. Entonces hay que tener temor a Dios y también hay que orar con todo su corazón. 예, 기도에 대해서는 이렇게 이제 답변을 드렸습니다. Así es la respuesta de la pregunta. 창세기 4장에 나온 질문인 것 같습니다. Y la otra pregunta es de Génesis 4. 창세기 4장에 가인은 어디서 여자를 얻었습니까? 라는 질문입니다. La pregunta fue, ¿de dónde obtuvo mujer Caín? 4장에는 가인과 아벨이 나오고 또 그 외의 사람들은 없었을 것 같은데 어디서 여자를 얻었는가라는 궁금증이 일어날 수 있겠죠. Puede tener la curiosidad porque en esta época, puede pensar que en esta época solamente había Caín y Abel y dónde podía obtener otra mujer. Así pueden pensar, ¿no? 우리는 성경을 읽을 때 이렇게 이해를 해야 됩니다. Pero cuando leamos la Biblia tenemos que pensar así. 성경에는 모든 역사를 기록한 것이 아닙니다. En la Biblia no está explicando toda la historia humana con detalle. 복음과 그리고 예수님과 관련이 있는 대표성을 띠는 내용만 기재를 했습니다. Solo está escrito algo representativo. 그렇기 때문에 가인과 아벨이 대표성을 띠고 그 사건을 기록된 것입니다. Por eso está escrito de Caín y Abel, porque ellos eran como representativos para explicar bien acerca de la historia de Dios y también del Evangelio. 하나님은 1일차부터 6일차까지 창조하시고 마지막 6일째 사람을 창조하신 후에 아담과 하와에게 생육하고 번성하라고 하셨습니다. Dios creó el hombre en el sexto día y dijo, fructificad y multiplicaos. 1장, 창세기 1장입니다. Vamos a buscar Génesis 1. Capítulo 1, versículo 27 al 28. Leamos juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios,
Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 28절에 생육하고 번성하라고 하셨죠. En el verso 28 dice que fructificad y multiplicaos. 이때 말씀하셨던 것뿐만 아니라 노아의 대홍수 사건 이후에도 노아에게도 똑같은 명령을 하셨습니다. Y no solo dijo en estas situaciones, sino después del juicio de agua, Dios habló a Noé también. 그래서 하나님의 뜻은 나서 자라고 그리고 번성하는 겁니다. Entonces eso significa que multiplicar como crecer y también como también prosperar. 그 중에 대표성을 띠고 4장 1절부터 기록이 되어졌던 거예요. Así con representatividad escribió así en el versículo 4, en el capítulo 4, Versículo 1 versículo 1 al 3. al 3. Leemos juntos. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después le dio a su hermano Abel, y Abel fue pastor de oveja, y Caín fue labrador de la tierra. 가인과 아벨의 제사를 이야기하시면서 하나님 앞에는 정성과 그리고 노력이 아니라 결국은 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원받는 것이라는 것을 설명해 주기 위해서 대표성을 띠고 기록하신 겁니다. Entonces Dios, para explicar sobre la importancia de sangre, escribió así. 근데 3절에는 세월이 지난 후에라는 단어가 기록되어 있습니다. Pero en el versículo 3 dice que aconteció andando el tiempo. 이 세월이 지난 후에라는 뜻은 여러 가지 의미가 있겠죠. Y tiene esa palabra que andando el tiempo tiene varios significados. 창세기 1장에 말씀하신 것처럼 생육하고 번성한 후에라는 뜻이 있겠습니다. Y podemos como pensar que eso es decir que como dijo Jehová, fructificad y multiplicaos y llenad sobre la tierra. 그리고 하나님께서 아담에게 말씀하신 제사법을 충분히 배울 시간이 지난 후에라는 겁니다. Y también podemos pensar ese tiempo es como después de Adán enseñó a su hijo sobre cómo pueden darse la ofrenda a Dios. 그럼에도 불구하고 가인은 잘못된 제사를 드렸던 겁니다. Sin embargo, Caín no entendió bien esto y dio algo equivocado. 그래서 가인은 어디서 여자를 얻었는가라는 것인데 가인과 아벨만 존재했던 것이 아니라 생육하고 번성했기 때문에 많은 사람들이 존재했습니다. La pregunta fue que de dónde obtuvo mujer Caín, pero en esta época no solo había Caín y Abel, sino había muchos. También había mujeres. 그렇게 답변을 드립니다. Y eso fue la respuesta, que había otro también. 그리고 마지막 질문입니다. Y la última pregunta. 천년 왕국에 대한 세 가지에 대해서 설명해 달라고 이야기를 하고 있습니다. 세 가지 이론에 대해서. La pregunta fue, ¿me puede explicar sobre las diferentes teorías sobre el milenio? Amillennial, premillennial, postmillennial. 천년 왕국의 내용과 구원받는 것과는 상관없는 내용이긴 하지만 이것도 성경을 근거한 확실한 사실을 아는 것이 필요합니다. De hecho, el milenio no tiene nada que ver con la salvación, pero es muy importante conocer correctamente según la palabra de Dios. 천년 왕국에 대한 다양한 이론들이 있는데요. 예수님의 재림의 시기를 기준으로 다양한 또 여러 가지 생각들을 가지고 사람들이 이야기를 합니다. Hay muchas teorías de milenio, pero estas teorías está dividida por el tiempo de la segunda venida de Jesús. 이 여러 가지 이론들을 우리가 생각할 때에 무엇이 기준이 되어야 되겠습니까? Entonces, cuando pensamos esta teoría, ¿en qué tenemos que pensar? 반드시 하나님의 말씀 ¿Con qué criterio? 반드시 하나님의 말씀 성경입니다. El criterio es la palabra de Dios. 그래서 세 가지 질문이 있습니다. 무천년설, 후천년설, 전천년설. Entonces, hay tres teorías: amillennial, postmillennial, premillennial. 먼저 무천년설에 대해서 설명을 좀 드리면요.
para explicar acerca del milenio. 천년왕국이 따로 존재하는 것이 아니고 교회 시대인 지금 그리스도께서 성도들과 함께 하늘에서 다스리고 계시고 성도들이 영적으로 그 다스림에 동참하고 있다는 겁니다. A milenio es algo decir que no existe el milenio después de como el juicio de Dios, sino estamos en milenio, que Dios está dirigiendo los salvos y nosotros estamos viviendo para el Señor en esta tierra. Y entonces es decir que estamos en milenio. 그래서 지금이 천년왕국 시대 중이다라고 생각하는 사람들입니다. Entonces hay personas que piensan que ahora estamos en milenio. 별도로 천년왕국이 있는 것이 아니라 지금 현재가 천년왕국 중이다라고 이야기를 하는 Entonces 거죠. ellos piensan que ahora estamos viviendo en milenio, que no existe milenio después. 그리고 요한계시록 20장에는 천년 동안 왕노릇한다라는 말이 한 번밖에 나오지 않기 때문에 문자 그대로 받아들일 수 없다. 그래서 천년왕국은 없다라고 생각하는 Y 사람들입니다. también Apocalipsis 20 solamente aparece una vez que los salvos señorea durante 1000 años toda esa tierra, pero solamente aparece una vez, entonces ellos piensan que eso no es, que ya estamos viviendo en milenio. 요한계시록에는 천년 동안 왕노릇한다는 그 문장은 한 문장이지만 천년 왕국에 대한 말씀은 성경 곳곳에 나와 있습니다. Pero las palabras que explica sobre milenio podemos encontrar varias partes de la palabra, de la Biblia. 그렇기 때문에 무천년설은 잘못된 이론이라 할 수 있겠습니다. Por eso el milenio es teoría equivocada, o sea, no tiene sentido. 그리고 후천년설과 전천년설이 있는데 천년왕국을 기준으로 천년왕국 전에 예수님께서 이 땅에 오시느냐 천년왕국 후에 예수님이 이 땅에 오시느냐 그거에 따라 달라지는 겁니다. Entonces después tenemos postmillennial y premillennial. Postmillennial algo que las personas que dicen que Jesús vendrá después de milenio y premilenio es Jesús vendrá antes de milenio. 성경에는 시대적 시점에 대해서 구체적으로 이야기하고 계십니다. Y en la Biblia, a través de la Biblia podemos ver el tiempo que Jesucristo vendrá. 특별히 마태복음 24장에는 마지막 때 징조에 대해서 이야기하죠. Especialmente en San Mateo 24 habla sobre como señales, ¿no? San Mateo capítulo 24 versículo 30 al 31. Leamos juntos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. 마지막 때에 징조가 있은 후에 7년 환란 전에 하나님은 구원받은 사람들을 먼저 데리러 공중 재림한다고 이야기하십니다. Aquí explica sobre la venida del Hijo del Hombre, Hijo de Dios, ¿no? Jesucristo. Entonces, antes de 7 años de tribulaciones, Dios va a bajar del cielo para como reptar, como aptar todas las salvos. 그래서 구원받은 자들을 사방에서 모으고 신령한 모습으로 변화되어 공중에서 예수님을 만나게 된다라고 성경은 이야기하고 있습니다. Y aquí dice que de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo al otro, que Dios va a juntar todos los salvos y nos va a convertir en un cuerpo santo. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar. 고린도전서입니다. Primera de Corintios 15장 15, 51절부터 53절까지입니다. 51 al 53. al 53. Leemos juntos. 잠시만요. 15장이요? 51절부터 53절까지. 네.
Veamos juntos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero lo seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que todo incorruptible se vista en incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. 마지막 나팔에 순식간에 후련히 변화한다고 되어 있습니다. Aquí dice que cuando toca la última trompeta, los salvos que van a convertir en un cuerpo incorruptible. 52절에는 죽었던 사람들이 다시 죽지 않을 것으로 산다고 되어 있습니다. En el versículo 52 dice, los muertos serán resucitados incorruptibles. 그리고 우리도 변화한다고 Y 이야기하죠. nosotros también. 빌립보서 3장에도 이야기하고 있습니다. Filipenses 3 también dice acerca de esto. Capítulo 3, versículo 21. Veamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 우리의 육신적인 이 몸이 신령한 모습으로 변화가 된다고 이야기를 하시죠. Está diciendo que nuestro cuerpo transformará. 그리고 그 변화됨과 동시에 공중에서 예수님을 영접한다고 이야기합니다. Y también aquí dice que vamos a encontrar a Jesucristo en el cielo, en medio del cielo. 데살로니가 전서 4장을 보시겠습니다. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 4, versículo 16 al 17. Capítulo 4, versículo 16 al 17. Leemos juntos. porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 17절에 공중에서 주를 영접하게 하신다고 하셨죠. Aquí dice juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 이것이 공중재림 사건입니다. Y eso es segunda venida de Jesucristo. 왜 하나님께서 공중에서 재림을 하실까요? ¿Por qué el Señor viene en aire? En el aire. 먼저 구원받은 사람들을 환란에서부터 건지시는 겁니다. Para arrebatar los salvos. 구원받은 사람만 먼저 건져 올리신 거예요. Primero va a arrebatar los salvos. 구원받지 않은 사람은 땅에 남아 있는 겁니다. Entonces los que no tienen salvación va a quedar en la tierra. 그 해답은 데살로니가전서 1장에 있습니다. Y la respuesta de esto está en Tesalonicenses. Capítulo 1. Tesalonicenses capítulo 1. 근데 전서요? 전서. Primera Tesalonicenses 1. Versículo 10. Leemos juntos. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. 장래 노하심에서 구원받은 사람들을 건지시는 겁니다. Entonces, aquí dice que Dios nos resucitará de los muertos para nos hacer como libres de la ira venidera. 장래 노하심은 과거에는 하나님께서 물로 심판하셨고 이후에는 불로 심판하시겠다고 하셨죠. En la Biblia dice, en época de Noé, Dios dio juicio a toda la tierra con el agua, pero en ese tiempo con el fuego. 그것은 7년 환란 끝에 있을 마지막 전쟁을 이야기하고 있는 Entonces, 겁니다. eso está diciendo que la guerra que va a haber al final de 7 años de tribulaciones. 그리고 7년 환란 중에는 많은 환란들이 있습니다.
Y en medio de 7 años de tribulaciones hay muchas dificultades. 하나님께서는 그 환란에서부터 이스라엘 백성들을 건지시기 위해서 공중 재림하신다고 하셨고, 그리고 구원받은 사람들을 신령하게 변화시켜서 하늘로 올리신다고 하셨습니다. Entonces Dios, para guardar el pueblo de Israel en la calamidad, va a venir en el aire para salvar para arrebatar todos los salvos. 관련 내용을 요한계시록 19장을 보시겠습니다. Y vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7 al 8. Capítulo 19, versículo 7, 8. 7 al 8. Leamos juntos. gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y 9. Y el ángel me dio, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. 공중에서 어린 양의 잔치를 벌리고 축제가 있다고 이야기를 하고 있습니다. Aquí está diciendo que habrá la boda en el aire. 그 후 천년왕국이 시작되고 동시에 예수님과 함께 천년 동안 왕노릇한다는 기간이 después de esta boda empieza el milenio. 요한계시록 20장부터 기록이 되어져 있습니다. En Apocalipsis 20 dice, capítulo 20, versículo 6. Leemos juntos. Bienaventurados y santos, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reunirán con él 1000 años. 천년왕국 전에 예수님께서 공중재림하신다고 하셨죠. 그리고 천년왕국이 되면 그때 예수님과 함께 왕노릇한다고 되어 있습니다. Y en la Biblia dice que Dios vendrá en el aire para tomar los salvos, y ahí, y después de 7 años de tribulaciones empieza el reino eterno, o sea, milenio. 그러면 천년왕국 전에 예수님이 온단 말입니까? 천년왕국 후에 예수님이 온단 말입니까? Entonces, es decir, que Jesús vendrá antes de milenio o después de milenio. 성경에서는 천년왕국 전에 예수님이 오셔서 구원받은 사람들을 변화시켜서 끌어올리시고, 그리고 7년 환란 후에 천년왕국에 같이 들어간다고 되어 있습니다. En la Biblia dice que Jesús vendrá en el aire antes de 7 años de tribulaciones, y después de tomar todos los salvos en el aire, y después de 7 años de tribulaciones, ahí empieza el milenio. 그래서 전천년설이 성경의 말씀으로 맞는 겁니다. Entonces, postmilenio es incorrecto, pero premilenio sí está correcto, que Jesús vendrá antes de milenio. 그리고 우리가 천년왕국에 들어가는 사람들이 누군지 한번 생각해 보는 것이 좀 필요합니다. Y también tenemos que pensar quién puede entrar en el milenio. 천년왕국에 들어간 사람은 예수의 증거와 하나님의 말씀을 인하여 목배임을 받은 자라고 이야기합니다. En la Biblia dice que los que pueden entrar en el milenio es los que murieron predicando la palabra de Dios. 그리고 우상에게 경배하지 않고 이마에와 손에 그 표를 받지 아니한 사람들이 들어간다고 되어 있습니다. Y los que no adoraron a la bestia. 정리하면 공중 재림 때에 들림받은 모든 그리스도인, Y también todos los cristianos, todos los salvos que fueron arrebatados,
그리고 antes de 7 años de tribulaciones. 7년 환란 때 마지막으로 기회 얻은 이스라엘 백성들이 14만 4천 명. Y también 144 israelitas. 그리고 그 마지막 전쟁 때에 구원받지 않았지만 육체의 모습으로 이스라엘 3분의 1이 천연왕국에 들어간다고 되어 있습니다. Y también en la Biblia dice que una tercera parte de los israelitas también va a entrar en milenio, los que no tienen la salvación. 또한 그 마지막 전쟁 때에 살아남은 소수의 이방인들도 들어간다고 되어 있습니다. Y también los gentiles de otros países, también los que sobrevivieron de la guerra, también pueden entrar en el milenio. 하지만 그들은 신령한 모습으로 변화되지 못했기 때문에 수명이 회복되지 못한 상태였습니다. Pero ellos, como no está transformado, no están convertidos en un cuerpo santo, entonces ellos no pueden vivir muchos años como normal, de humano. 지금 육체의 수명대로 100년도 못 되어 죽는다고 되어 있어요. Por eso en la Biblia dice que los que entraron en el milenio con el cuerpo normal, ellos vivirán como normal. Como la vida humana dura 70, 80 años, entonces ellos solamente pueden vivir este tiempo, durante este tiempo. 요거 좀 찾아보겠습니다. Entonces vamos a buscar 요한계시록 20장 4절입니다. Apocalipsis 20, 4절 같이 읽겠습니다. 4. Leemos juntos. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapacitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 6절에 보면 사망이 그들을 다스릴 권세가 없다고 되어 있습니다. En el versículo 6 둘째 사망이 dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. 천연왕국에 들어갈 때 사람들은 수명이 회복될 뿐만 아니라 또한 이 들어가는 사람에 대해서 4절에 구체적으로 이야기했죠. En el versículo 4 explica muy bien, ¿no? 그래서 예수님을 위해서 복음을 위해서 죽었던 순교당했던 사람들도 들어오고 7년 환란 때에 죽었던 14만 4천 명의 이스라엘 백성도 들어온다고 되어 있습니다. Entonces en el versículo dice que los que murieron predicando la palabra de Dios también pueden entrar. 14만 4천 명에 대해서 좀 찾아볼까요? 요한계시록 6장입니다. Vamos a buscar 6장입니다. Capítulo 6. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 11. Veamos juntos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? 14만 4천 11절까지. Hasta el 11, perdón. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos a sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. 그리고 14장을 찾아보시겠습니다. Capítulo 14 de Apocalipsis 14. 14, capítulo 9 al 13. Leemos juntos. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el
cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los salvos ángeles y el Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así está la paciencia de los santos, los guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. 9절부터 11절은 오른손이나 이마에 표를 받으면 저주를 받을 일에 대해서 이야기를 하고 있습니다. En el versículo 9 a 11 está explicando que los que recibieron la marca en su mano izquierda y al frente, que puede recibir la ira de Dios. 그리고 12절에는 그럼에도 불구하고 성도들은 인내하고 참아내면서 예수 믿음을 지키는 사람들이다라고 이야기를 하고 En 있습니다. el versículo 12, que aún así los salvos guardaron fe hacia Dios. 그리고 13절에는 주 안에서 죽는 자를 이야기하고 있어요. Y también en el versículo 13 dice que los que mueren en el Señor Jesucristo. 7년 환란 때에 전 3년 반 때에 14만 4천 명들은 모두 순교를 당할 내용에 대해서 이야기를 하고 있는 겁니다. Está diciendo que en medio de 7 años de tribulaciones, 144 israelitas va a morir, va a ser matado. 그들은 결국 다시 천년왕국이 되어질 때 부활해서 신령한 모습으로 변화되어서 천년 동안 함께 왕노로 갈 사람들입니다. Pero ellos, después de 7 años de tribulaciones, resucitarán y entrarán en el milenio con el cuerpo santo. 그리고 천년왕국이 들어간 사람들은 구원받지 못했지만 전쟁을 잘 피해서 이스라엘 사람들의 3분의 1이 같이 들어간다고 되어 있습니다. Y también la Biblia dice que como después de la tercera guerra, tercera parte de los israelitas van a entrar en el milenio. 스가랴서를 찾겠습니다. Zacarías, vamos a buscar Zacarías. capítulo 13, versículo 8. ¿Leemos juntos? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 12 tercera parte serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. 네. 13장 네, 13장 8절. 8절 읽은 거죠? 네네. 네. 13장 8절의 말씀과 같이 3분의 1이 천년왕국에 들어간다라고 기록이 되어 있고요. Como está diciendo aquí, una tercera parte de los israelitas van a entrar en el milenio. 그리고 이제 그때에는 마지막 전쟁 때 살아남은 사람도 함께 들어간다고 성경에 나와 Y 있습니다. también la Biblia dice que los que sobrevivieron de la guerra también pueden entrar en el milenio. 그리고 그 땅에 들어간 사람들은 구원받지 못하고 신령한 모습으로 변화되지 못하고 들어간 사람들은 자기 수명대로만 살다가 죽게 되는 겁니다. Y también los que no está transformado, no está convertido en un cuerpo santo, que no están convertidos en un cuerpo santo, ellos pueden vivir como nosotros ahora, como hombre normal. 이사야서 65장을 보시겠습니다. Isaías, vamos a buscar Isaías. 65장 65장이요? 네. 얘기 한번 해주세요. 65장 Isaías 65, 65장 17절부터 17 25절까지의 말씀입니다. al 25.
같이 읽겠습니다. Leamos juntos, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de llorar ni voz de clamor. No habrá más allí niño de muera de pocos días, un viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos, y antes que clamen, responderé yo. Lobo y el cordero serán apacentados juntos, y león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán y harán mal en todos mi santo monte, dijo Jehová. 예, 천년왕국에 대해서 설명을 하고 있는 겁니다. Está explicando sobre el milenio. 여기서 수명이 회복되지 못한 사람들에 대해서 설명을 잠깐 해주고 있습니다. Y también en un parte está diciendo que los que tienen la vida normal. 20절이죠. En el versículo 20. 같이 읽겠습니다. No habrá, leamos juntos, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, el pecador de 100 años será maldito. 100세에 죽은 자가 아이겠고 100세 못 되어 죽은 자는 저주를 받은 것이라 라고 얘기죠. Aquí dice, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. 그래서 천년왕국대에 들어가는 사람들은 구원받은 사람들은 신령한 모습으로 들어가기 때문에 천년 동안 예수님과 왕노릇 함께 할 사람들이고 나머지 이스라엘 3분의 1과 그리고 조금의 이방 사람들이 들어간 사람들은 100년이 채 못 되어 죽는다고 되어 있습니다. Los salvos cuando entran en el milenio va a reinar durante 1000 años, pero los que entraron, los que sobrevivieron de la guerra, ellos van a vivir como 100 años máximo. 그래서 천년왕국은 반드시 있고 천년왕국 전에 예수님이 오셔서 구원받은 사람을 먼저 구원하시는 겁니다. Es decir, que existe el milenio y Jesús vendrá antes del milenio. 그리고 그때 당시에 들어갔던 사람, 육체를 가지고 들어갔던 사람들도 아이를 놓겠죠. Y también los que entraron en milenio con el cuerpo normal de esta tierra también van a como dar luz, como van a tener hijos. 육체를 가지고 들어갔던 사람들은 죽게 되지만 그 자녀들은 회복된 환경 속에서 태어났기 때문에 천년을 살아갑니다. Pero los que nacen en el milenio, ellos pueden vivir como más de 1000 años. 하지만 천년왕국 때에는 마귀가 없기 때문에 하나님을 선택할지 아니면 하나님을 대적할지 선택할 수 있는 선택의 기로가 없습니다. Como en milenio no hay Satanás, entonces no hay opción que adorar a Satanás o como adorar a Dios. 하지만 천년왕국 마지막 때에 하나님은 마귀를 잠깐 풀어준다고 하셨습니다. Pero al final del milenio, en la Biblia dice que Dios va a soltar a Satanás. 공평의 하나님이시죠. Y Dios es muy justo. 똑같이 하나님을 선택할지 아니면 마귀를 선택할지
결정하시는 것을 보시겠다라는 겁니다. Así Dios va a ver que ellos, qué decisión va a tomar, que va a 그리고 adorar a Satanás o va a adorar a Dios. 그리고 하나님을 선택한 자들은 모두 다 같이 천국으로 들어가게 됩니다. Entonces, ahí los que tomaron decisión de como obedecer en Dios, entonces ellos van a entrar en el cielo. 그리고 하나님을 대적한 사람들은 마귀와 같이 지옥불에 떨어지게 됩니다. Pero los que no obedecieron a Dios, ellos van a caer al infierno con Satanás. 그때 있을 것이 백보자 심판입니다. Y eso para dividir los pecadores y salvos, va a haber el juicio de Dios. 지금까지 죽었던 사람들 모두 심판 후에 마지막 영원한 지옥으로 보내시는 거예요. Así Dios va a echar al infierno todos los pecadores. 이것이 하나님이 계획하신 인류의 역사와 마지막입니다. Y esto es plan de Dios que ha planeado Dios. 지금까지 여러 가지 질문들을 주셨는데요. Y 하나님의 말씀으로 답변이 되었으면 좋겠습니다. me mandaron algunas preguntas y yo les respondí, pero espero que haya quedado muy claro y espero que haya respondido de toda su pregunta. 또 우리가 만날 수 없기 때문에 질문을 쉽게 할 수 없어서 또 이런 시간을 갖도록 하겠습니다. Como ahora no podemos reunirnos por el motivo de coronavirus, entonces después también voy a recibir preguntas para hacer un video como así. 상황이 어렵더라도 우리는 주님께 믿음을 보일 때라고 생각됩니다. Aunque estemos en una situación difícil, tenemos que mostrar nuestra fe en este tiempo. 내가 이 순간 주님을 위해서 할 수 있는 것이 무엇인가 계획해야 될 겁니다. Tenemos que planear qué podemos hacer en este tiempo. 어려운 환경일수록 보이는 환경을 보는 것이 아니라 보이지 않는 하나님을 바라보려고 해야 될 겁니다. Nosotros no tenemos que ver la situación, sino solo Dios. 왓썹에서 나누는 간증과 교제를 통해서 또 말씀을 통해서 우리 모든 성도님들에게 더 많은 힘을 주시기를 기도하겠습니다. Y a través del testimonio que estamos compartiendo en el grupo y a través de esta palabra, espero que estén muy bien y espero que guarden su fe. 기도하고 마치겠습니다. Entonces vamos a terminar con la oración. 살아계신 하나님 감사합니다. Dios que está vivo, te damos gracias. 저희를 구원해 주시고 또 성경을 주셔서 보이지 않는 하나님을 늘 볼 수 있도록 도와주신 것 감사를 Te 드립니다. damos gracias por salvarnos y nos permitirnos la Biblia. 구원받지 않았다면 천국의 비밀과 또 여러 가지 비밀의 말씀들을 아무것도 몰랐을 줄 압니다. Nosotros sabemos que sin salvación no podemos entender nada de la Biblia. 구원받음으로 더욱 신령한 것을 알게 해주시고 신령한 기쁨이 무엇인지 알게 해주신 감사를 드립니다. Te damos gracias por permitirnos la salvación para que poder entender toda la Biblia. 늘 주님 오시는 날까지 이 신령한 기쁨에 젖어 살아가게 해주시옵소서. Y también ayúdanos y guárdanos en medio de la iglesia hasta que venga Señor Jesucristo. 세상의 어떤 어려움도 이 신령한 기쁨과 즐거움을 묶어두지 못하게 늘 저희 마음을 붙잡아 주시기를 바랍니다. Y también te pedimos que sostenga nuestro corazón para que vivamos bien, con gozo. 저희 마음을 더 온전케 해주셔서 이 어려운 시기에 세상 사람들을 위로할 수 있는 넉넉한 믿음 주시기를 바랍니다. Y también ayúdanos para completar nuestros corazones para vencer bien en ese tiempo. 또한 어려움을 겪고 계신 우리 성도님들에게도 하나님께서 위로와 용기, 힘을 주셔서 또 하나님의 보호를 받는 자녀로 살아가게 해주시옵소서. Y también te pedimos que consuele a los hermanos que están en una situación difícil. 이 말씀을 통해서 하나님을 생각해 볼 수 있는 시간 주신 것 감사를 드립니다. Te damos gracias por permitirnos este tiempo para compartir tu palabra. 이 모든 것을 너무나 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Todas estas cosas, dando gracias a Dios, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén.